फ्रेंड्स जदि आपंकर दुई जन भितर से बड़ी तीव्रतर मनोमालिन्य घटिकी कहीं कहार मुखक आउ चाहूना एक अपण भाव सृष्टि होती कथबार्ता संपूर्ण भाव में बंद हो जाए अथवा जदि आप नूतन स्नेह प्रेम संपर्क सृष्टि करने संपूर्ण विफल आपंकर समस्त कला कौशल तंत्र मंत्र वशीकरण विफलतार शीर्ष स्तर में पहुंची तेबे यही मोहिनी उपाय को अनुसरण करंतु एक मैजिकल ढंग से आपंकर संपर्क स्थापन हम एक मिराकिल सृष्टि हो व्यक्ति आपंकर एक अद्भुतपूर्व संपर्क स्थापन हम जहाँकि आपको आश्चर्यजनित करिवो। यही चमत्कार मोहिनी उपाय को जे केही मध्य करिपारिबे पति पत्नी हुंतु भाई भौणी हुंतु भाई भाई हुंतु भाई भाउज हुंतु अथवा पिता माता संतान जे केही मध्य यह सहजरे प्रयोग करी जेकोसी व्यक्ति नारी बा पुरुष को निजर वश्यता स्वीकार करी समस्त अभीष्ट को पूर्ण करें। एपरिक जदि कौन शत्रु जे कि आपनकर जीवन पिछा से भाव में लगी योजनाबद्ध भाव आपन को आक्रमण करुच्ची पाखु आपन को सबुदिन पर मुक्ति मिलिबो सही शत्रुटी हुए तो आपनकर मित्रतार परिणत हो पारे अथवा आपनकर जीवन रास्तारू सबुदिन पे दूरे जाई पारे। एई सरल सहज मोहिनी उपाय को संपादन करने से कौन जटिल क्रियार आवश्यक नहीं। खूब सहज क्रियाटी मात्र यार कार्यकारिता दृष्टिकोण खूब शक्तिशाली। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। जदि आप कौन मानवीय स्नेह संपर्क को लेकर गभीर म्रियमाण अवस्था अच्छा तेज आपको कथा दौची निश्चित भाव में सही व्यक्ति नारी बा पुरुष आपंकर संपूर्ण वश्यता स्वीकार करी समस्त अभीष्ट को पूर्ण करिवो। तेबे चमत्कार मोहिनी उपाय को आपण मानक सह शेयर करिया पूर्व क्षुद्र निवेदन जदि आपण आज प्रथम बार करके चैनल प्रवेश करचंती एवं एई भली कंटेंट रे आपनको रुचि रहउची तेबे चैनल करे थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब कर जबकि आम जिते आपण सेवारे यही तंत्र मंत्र वीडियो अपलोड करूँ सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँचो और से सब को आपण सर्वदूर देखिकी किसी ज्ञान आहरण करेंगे। तेज फ्रेंड्स एवं नजर पकड़ शक्तिशाली मोहिनी उपाय जहाँ मध्यम कि आप जेकोसी व्यक्ति नारी बा पुरुष को आपंकर वश्यता स्वीकार करी समस्त अभीष्ट को पूर्ण करेंगे। आपण पति पत्नी हुंतु भाई भाई हुंतु भाई भौणी हुंतु भाई भाउज हुंतु अथवा परिवार मध्य पिता माता संतान मानक मध्य जदि कौन प्रकार वाद विसंवाद डिस्प्यूट लगी रही है जहाद्वारा कि पिता माता अशांति होता किंबा संतान पिता माता ठारू से अधिकार न पाई गभीर दुखी होता है तेबे चमत्कार ढंग से अत्यंत मैजिकल ढंग से सही व्यक्ति नारी बा पुरुष आपंकर सुसंपर्क स्थापन हम आपंकर कथा अनुसार से परिचालित हेबे। एपरिक जदि कौन अजात शत्रु आपण को पिछा से भाव में लगिक रही आपन को जीवन स्वाद चखे दौना सब बेले घरे बाहर आपंकर बेइज्जत अपमान करुच्ची आपन को लुचि छपी आक्रमण करुच्ची तेबे से शत्रुटी आपंकर चिरवश्यता स्वीकार करी समस्त शत्रुता को भूलिबो। अनेक क्षेत्र देखाई कौन अजात शत्रु यही क्रिया माध्यम एक परम मित्र बंधु भाव में छिड़ा होकर साहाय्य करे। यही क्रियाटी को संपादन करने आपन को जहाँ सामग्री आवश्यक यही प्राथमिक भाव में आप गोटे खाली दियासिल खोल को संग्रह करंतु जो थे कि आपन दियासिल काठी नथिबो 7 गोटी अक्षत अरुआ चाउल जहाँकि लंबा होइतिबो एवं कौन जगह भंगा रुजा नथिबो एही 7 गोटी अक्षत अरुआ चाउल जहाँकि पूजा अरुआ चाउल आपंकर आदौ अईठा मध्य होई नथिबो एही 7 गोटी अरुआ चाउल को संग्रह करिवे एवं जहाँटा कहली आपंकर खाली दियासिल खोल गोटे संग्रह करिवे। याकू आपण माने जेकोसी दिन जेकोसी समय करें कौन दिन समय बारण ना तेबे जितेबाला आपने प्रयोग करेंगे से गोपनीयतार सह प्रयोग करेंगे एवं एकांत मुहूर्त प्रयोग करेंगे जेभली कि आप डिस्टर्ब न होती पाखे जदि मोबाइल फोन को नौकरी तेबे या स्विच ऑफ कर दिंतु एवं से भली कोलाहल महल टे दूरे रहीकि आपण मैंने क्रियाटी करंतु चमत्कार ढंग से आपण मान क्रियाटी सफलतार सह संपादन हम। तेबे यही भाव में कौन दिन कौन समय आपण शुद्धपूत होकर एक आसन पकईकरी बसंतु एवं अत्यंत गुप्त भाव में गोपनीयतार सह एवं एकांत मुहूर्त क्रियाटी करने चेष्टा करंतु आपनकर मुखटी को उत्तर किंबा पूर्व दिग को रखंतु एवं सामने यही 7 गोटी अरुआ चाउल को कौन गोटे पात्र रखंतु एवं यही खाली दियासिल खोलटी को कौन गोटे आसन उपर रखंतु आपन सामने जिन को रखी सारा पर आपण 2 हाथ जोड़िकी संपृक्त व्यक्ति नारी बा पुरुष को गभीर भाव में ध्यान करंतु जेभली कि से आपन सामने अछंती तांकर समस्त पॉजिटिव कथा आपण चिंता करंतु जेभली कि से आपन सह हसी हसी कथबार्ता होचंती कौन से नेगेटिव थॉट्स से समय आणतु नहीं कौ सकाशे आपंकर पड़ूना कौ सकाशे आपंकर मनोमालिन्य घटुची कौन सी नेगेटिव थॉट्स से समय आणतु नहीं केवल पॉजिटिव थॉट्स जहाँकि
ତାଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ସୁସମ୍ପର୍କ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ କୌଣସି ହସ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, କୌଣସି ସୁଖଦ ବେଳା, ଏହି କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ମନ ଭିତରେ ରଖିକରି କ୍ରିୟାଟିକୁ ଚାଲୁ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ନୂତନ ଭାବେ କାହାକୁ ଆପଣ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କର ସୂତ୍ରତାରେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ସହ କାଳ୍ପନିକ ସୁଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଚିତ୍ର ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅଙ୍କନ କରିକିରି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଧ୍ୟାନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ବାମ ହାତରେ ସେହି ଖାଲି ଦିଆସିଲି ଖୋଳଟିକୁ ଉଠାଇ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଏହି 7 ଗୋଟି ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ସେହି ପାତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଆଣିକରି ହାତ ପାପୁଲି ମୁଠା ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ମୁଠା ଭିତରେ 7 ଗୋଟି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ରହିଲା ଏବଂ ଏହି ବାମ ହାତ ପାପୁଲିରେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ଦିଆସିଲି ଖୋଳ ରହିଲା। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତର ହାତ ମୁଠାରେ ଯେଉଁ 7 ଗୋଟି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସେହି ମୁଠା ଭିତରୁ ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ଖୋଲନ୍ତୁ। ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଳି ବା ଫାଷ୍ଟ ଫିଙ୍ଗରକୁ ଆପଣଙ୍କର ବାମ ହାତରେ ଥିବା ଦିଆସିଲି ଖୋଳ ଉପରେ ସାମାନ୍ୟ ହାଲକା ଭାବେ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କର ନାମକୁ ସେଇଠି ଆପଣମାନେ 5 ଥର ଉଚ୍ଚାରିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି, এই କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ସେଠି 7 ଥର ଉଚ୍ଚାରିତ କରନ୍ତୁ। କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 7 ଥର ଉଚ୍ଚାରିତ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ହାତ ମୁଠା ଭିତରୁ ସେହି 7 ଗୋଟି ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ବାହାର କରିକିରି ବାମ ହାତରେ ଥିବା ଖାଲି ଦିଆସିଲି ଖୋଳରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଦିଆସିଲି ଖୋଳକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ବାମ ହାତ ପାପୁଲି ଉପରେ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦିଆସିଲି ଖୋଳ ଅଛି ଏବଂ 7 ଗୋଟି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବନ୍ଦ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତା ଉପରେ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତର ହାତ ପାପୁଲିକୁ ଘୋଡ଼େଇକରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଆପଣ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦିଆସିଲି ଖୋଳଟିକୁ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତାର ରାତି ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଦିନ ଆପଣମାନେ ଏ କ୍ରିୟାଟିକୁ କଲେ ସେ ଦିନର ରାତ୍ରି ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଦିଆସିଲି ଖୋଳଟିକୁ ପାଖାପାଖି ରଖନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦିଆସିଲି ଖୋଳଟି ଆପଣଙ୍କର ରାତ୍ରି ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହୋଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତା ଆପଣଙ୍କର ତକିଆ ତଳେ ହୋଇଥାଇପାରେ, ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପ୍ୟାକେଟରେ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ଏହାକୁ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସେହି ରାତ୍ରି ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଦେବେ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଭଳି ଭାବରେ ରାତ୍ରି ପାହୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଘଟିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିଯିବେ। ସ୍ନାନ ଶୌଚ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ନ ହୋଇକରି, ଦାନ୍ତ ନ ଘଷିକରି, କୌଣସି ଚପଲ ନ ମାଡ଼ିକରି ଆପଣ ସେହି ଦିଆସିଲି ଖୋଳଟିକୁ ଧରିକରି ପାଖରେ ଥିବା କୌଣସି ଏକ ବରଗଛ ହେଉ କିମ୍ବା ଓସ୍ତ ଗଛ ହେଉ ତାର ମୂଳରେ ଚୁପଚାପ ରଖିଦେଇକରି ପଳେଇ ଆସିବେ ଏବଂ ଆସିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଆଉ ବୁଲିକି ପଛକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଦିଆସିଲି ଖୋଳଟି ରହିଲା ସେହି ଗଛ ମୂଳରେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଏକାନ୍ତତା ଗୋପନୀୟତାର ସହ ରକ୍ଷା କରିକି ଯଦି ଆପଣମାନେ କ୍ରିୟାଟିକୁ ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ, ମାତ୍ର 3 ରୁ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ଏଭଳି ଗଭୀର ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ସୂତ୍ରପାତ ଘଟିବ, ଯାହାକି ପୂର୍ବବତ୍ କେବେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିକରି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅଭୀଷ୍ଟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି 7 ଥର ଉଚ୍ଚାରିତ କରିବେ, ଯାହାକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେୟାର କରିନାହିଁ। ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ସେୟାର କରୁଛି, ଆପଣମାନେ କାଗଜ କଲମରେ ଟିପି ନିଅନ୍ତୁ। ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ମୁଖସ୍ଥ କରିସାରିଲା ପରେ ହିଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏହାର ଚମତ୍କାର ଫଳ ପାଇବେ। କାଗଜ କଲମରୁ ଦେଖିକରି ଆପଣ ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଯଦି ସେଇଠି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ବିଫଳ ହେବେ। ଅତଏବ ପ୍ରଥମେ ମୁଖସ୍ଥ କରିନେବେ ଏବଂ ତାପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ଚମତ୍କାର ଫଳ ପାଇବେ। ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ରହିବ, ଟ୍ରିଂ ଓଂ ତ୍ରୁଂ ଅମୁକ ବଶ୍ୟଂ ବଶ୍ୟଂ ସ୍ୱାହା। ଆପଣମାନେ ଅମୁକ ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କର ନାମକୁ ନେବେ। ତେବେ ଏଇ ଥିଲା ଆଜିର ଏହି ମୋହିନୀ ପ୍ରୟୋଗ। ଆପଣମାନେ କ୍ରିୟାଟିକୁ କରନ୍ତୁ। କିଭଳି ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଠି ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି।